आर पुसा हो कहीं जो এটা জঙ্গল কে যাইছিলি ও এটা আউ যে এ দে কাম সন্ধ্যা হলা তো কাম কুমা সব করি কুলা সালে এটা পলাউ যা ঘরকে हंदा का কা করিও পরিচি চুটা সে এটা মোমা শুকাই করে বইজু যে कहाँ कहीं पुष्पा हो पैंट खुने मोगे दिली হ্যাঁ पिन्हल ने न पेड़ से कोरा पहन बुई नहीं जा হ্যাঁ হ্যাঁ बेला हमर के डेलीवरी लाई जे হ্যাঁ कुड़े थर फोन करना पाए नहीं जे হ্যাঁ मन यार पैसा पता नहीं नो হ্যাঁ लेकिन ता कोसनी गुलगुला मोर बन कर মানে পুষ্পান কা কাম অভাবো हंता ले काम कुम दियो से হও পুষ্পান না যে পৃথিবী সারা পুষ্পা পরে জঙ্গল লাগাউ যেবো মানে করবো সে কাম করবো আর পয়সা বদন নেবো আর প্যান্ট পুটা কিনবো আর কাঁ করবো आर ना मगे न घिने पका घिने मेंता पकाबो। तुम्हें के दो पैसा काल के देबो कहां से बोले से मिसल हमते कैंसिल कर दियन ताले হ্যাঁ কেন দোকান কে যে করে কিনে আনবো সে পয়সা নেবো हां আর টিকে কাম অজেবো এক্সট্রা কাম টিকে করতো বলে ভাল এটা एक्स्ट्रा काम बोले से काम এটা গাধি যাইছিলে পরে ওই কানকে পান ঢুকি যে কানা যে কান দুইটা আমার খিয়াউছি हां पैसा ले ना लो करा पड़वा সফিসিয়েন্ট জামি हां আর টিকে বস और हमर मोबाइल रखी फल से के चुरिया ना बाबू केन कान ई कान হ্যাঁ এই কাম কি বাগো भाव कहला এ জোর কি আনাবো গন্দা ये इफाल भी फुटा इफाल भी कहाँ है ये क्यों ये दिए वो हला ये कितने पैसा नेबो कहो तो दियो टका 400 500 वो नहीं सोमवार वो काना कहो टका 1500 है नहीं सोबला इफाल के आ टका 400 हो ठीक हो जे नेबो से कल के जीवो काम करे से यही तो रफल था जी पैसा भाप काबो पृथ्वी सारा पर गज लगामीबो बोले ठीक हो जैसे ने बाकी जीवो काम करी कल के आए हां एडा एडवांस में हो पैसा दो ठीक हो जे ने 1 2 3 1500 ने 1 2 3 निजा 50 टका हला जी 50 कंती हलाबो एटा तो 400 बोलू 400 देइए